Erfüllung der Dit Versprechen. lorsque les chrétiens Die Christen ne comprennent pas pourquoi certaines promesses ne s'accomplissent pas, nicht verstehen, wieso gewisse Versprechen sich nicht peut erfüllen, atteindre un niveau de régner la foi ou de régner Dieu. kann ein Niveau erreichen, um den Glauben oder Gott zu verleugnen. En disant que Dieu n'existe pas, Indem man sagt, Gott gibt es nicht. Dieu ne m'écoute pas, Gott hört mich nicht. Dieu ne m'entend pas, Gott hört mich nicht. Dieu ne m'aime pas, Gott liebt mich. Dieu n'aime que les autres. Gott liebt nur die anderen. Genèse au chapitre 4, 1. Mose Kapitel il y a 4. deux personnes, Es sind zwei deux Personen, frères, zwei Brüder, qui sortent des mêmes parents. die von den gleichen Eltern Nous kommen. voyons l'attitude des... Nous allons prendre 1 Corinthiens au chapitre 13. Wir nehmen 1. Korinther Kapitel 13 On va lire juste le verset 13 encore. und wir lesen Vers 13. Donc 1 Corinthiens 13, 13. 1. Korinther 13, Vers 13. Je vais faire la lecture avec Sandra. Ich lese mit Sandra. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Nun aber bleibt. On n'a pas la même chose? Ça commence chez moi autrement que chez toi. Ok. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Mais la plus grande de ces choses, Aber die größte aber c'est l'amour. von diesen ist die Liebe. Romains, Römer, ce sera même notre texte de base. das ist unser Basistext, Au chapitre 13, Kapitel 13, on va lire les 11e versets. den 11. Vers. Romains, chapitre 13. Römer, Kapitel 13. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Wir lesen das Wort Gottes im Namen Cela Jesu. importe d'autant plus que Und dieses sollen wir tun als solche, vous savez en quel temps nous sommes. die Zeit verstehen, C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. dass nämlich die Stunde schon da ist, wo wir vom Schlafe aufwachen sollten. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Denn jetzt ist unser Heil näher, als da wir gläubig würden. Une dernière pensée. Ein letzter Gedanke. On va prendre Actes des Apôtres. Wir nehmen Apostelgeschichte. Prenons acte. Wir nehmen Apostelgeschichte, Chapitre 1er. Kapitel 1. Je vais commencer la lecture à partir du 6e verset. Und ich beginne ab dem 6. Vers zu lesen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Seigneur, c'est en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Herr, gibst du zu dieser Zeit Israel die Königsherrschaft wieder? Et il leur répondit: Er sprach zu ihnen: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Stunden zu kennen, welche der Vater in seiner eigenen Macht festgesetzt hat, Mais vous recevrez une puissance, sondern ihr werdet Kraft le empfangen, Saint-Esprit survenant sur vous, wenn der Heilige Geist über euch et kommt, vous serez mes témoins à Jérusalem, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem dans toute la Judée, und in ganz dans la Judäa Samarie und Samaria et jusqu'aux extrémités de la terre. und bis ans Ende der Welt. Très bien. Nous sommes en train de parler du parcours d'un élu de Dieu. Wir sind dabei, über den Weg eines erwählten Gottes zu reden. Et je voulais voir avec l'Église aujourd'hui des choses qu'un élu doit retenir. Und ich möchte heute mit der Gemeinde sehen, Dinge, die ein Erwählter behalten soll. Des choses qui doivent demeurer dans la vie d'un élu dans ce parcours. Dinge, die im Leben eines erwählten Gottes auf seinem Weg bleiben sollen. On avait commencé à introduire notre pensée en démontrant les valeurs ou la
la vraie personne d'un élu de Dieu. Wir hatten unseren Gedanken eingebracht, indem wir den Weg eines erwählten Gottes gezeigt haben. Sa vraie identité, Seine wirkliche ses Identität, privilèges, seine son Vorzüge, appartenance à Christ sein Zugehören zu Christus et comment Dieu voit celui qu'il a appelé. und wie Gott den sieht, den er erwählt hat. On avait dit ceci Wir hatten gesagt, dans le livre de Jean, chapitre 1er, im Buch Johannes, Kapitel 1, à partir du 11e jusqu'au 12e verset, vom 11. bis zum 12. Vers, nous voyons comment, lorsque nous croyons au Seigneur, wir sehen, wie, wenn wir an den Herrn glauben, nous devenons enfants de Dieu, c'est-à-dire notre statut, notre position change. wir zu Kindern Gottes werden. Das heißt, unsere Position, unser Status ändert. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, Und da wir Kinder Gottes sind, notre relation avec les créateurs change. unsere Relation mit dem Schöpfer ändert. Abraham n'était pas un enfant de Dieu. Abraham war kein Kind Gottes. Élie n'était pas un enfant de Dieu. Elia war kein Kind Gottes. Adam n'était pas un enfant de Dieu. Adam war kein Kind Gottes. C'était des créatures et des serviteurs de Dieu. Das waren Kreaturen und Diener Gottes. Mais nous, non seulement nous sommes des créatures de Dieu, Aber wir, nicht nur, dass wir Kreaturen Gottes à cause sind. de Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Wegen Christus sind wir zu Kindern Gottes geworden. Cela est un mystère. Das ist ein Geheimnis. Tout commence du fait que nous croyons. Alles beginnt damit, dass wir Comme glauben. Romains le dit au chapitre 10, au verset 9, So wie Römer es sagt in Kapitel 10, Vers 9. c'est en croyant du cœur, Es ist durch das Glauben im Herzen, en confessant de sa bouche, indem man mit seinem Mund bekennt, que Jésus a été ressuscité des morts, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, que nous parvenons au salut. dass wir zum Heil gelangen. C'est-à-dire l'œuvre rédemptrice ne s'arrête pas à l'action de la croix, Das heißt, die Erlösung endet nicht durch das Werk mais am l'œuvre de la Kreuz. rédemption Aber das Werk der Erlösung commence à la croix, beginnt am Kreuz, qui prend effet sur base de la marche du Seigneur déjà pendant les 3 ans où il a exercé le ministère. was bereits begann durch den Weg des Herrn während den 3 Jahren, wo er seinen Dienst verrichtete. Sa mort, Sein Tod, son ensevelissement, sein Begrabenwerden, sa résurrection seine Auferstehung et sa montée au ciel. und sein zum Himmel Il a auffahren. laissé des paroles aux disciples Er hat den Jüngern Worte hinterlassen, qui marquaient l'impact de la mission que le Seigneur les a conférée. die den Impact zeigten von der Mission, die der Herr ihnen anvertraute. J'ai eu du mal ce week-end à pouvoir savoir qu'est-ce que nous allons partager aujourd'hui, bien que je sais que nous sommes en train de parler du parcours d'un élu de Dieu. Ich hatte dieses Wochenende Schwierigkeiten zu sehen, was ich euch heute sagen wollte, obwohl wir gut wissen, dass wir über den Weg des erwählten Gottes reden. C'est en ces temps-là Als ich da war, que le Seigneur a déposé dans mon cœur cette pensée. da hat der Herr mir einen Gedanken ins Herz gegeben. Dans 1 Corinthiens au chapitre 13, In 1. Korinther, Kapitel au 13, verset 13, in Vers il y a 13, quelque chose de merveilleux da ist etwas que Wunderbares, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. was der Apostel Paulus zu den Korinthern sagt. Il dit que ces 3 choses demeurent. Er sagt, dass diese 3 Dinge bleiben. L'espérance, Die Hoffnung, l'amour die Liebe et la foi. und der Glaube. Et dans d'autres versions, l'ordre est un peu tergiversé. In anderen Versionen ist die Ordnung etwas verdreht. Mais on reprend ces 3 choses Aber wir nehmen diese 3 qui Dinge, doivent demeurer die bleiben müssen dans la vie d'un élu de Dieu. im Leben eines erwählten Pourquoi ces Gottes. choses doivent demeurer? Wieso müssen diese C'est Dinge parce qu'au bleiben? travers de ces choses, Denn durch diese Dinge le chrétien va fonder wird der Christ sa fundieren, foi pour savoir comment marcher avec Dieu. seinen Glauben, um zu wissen, wie er mit Gott wandeln En soll. réalité, notre message, In Wirklichkeit, unsere Botschaft c'est un peu l'attitude prophétique que le chrétien doit avoir en captant ou en saisissant le plan de Dieu concernant sa marche, parce qu'il y a une éternité future. ist die prophetische Haltung einer Person, die sie haben soll in ihrem Weg mit Gott, indem sie versteht, was Gott sagt. Que ces 3 choses demeurent, Dass diese 3 Dinge ça doit bleiben, demeurer pour un but. das muss bleiben für ein Ziel. Tout ce qui doit demeurer en nous Alles, was in uns bleiben doit avoir muss, des objectifs. muss Ziele haben. Pourquoi ces choses doivent demeurer? Wieso müssen diese Dinge bleiben? Aujourd'hui, nous allons commencer par parler d'abord de l'espérance. Heute beginnen wir über die Hoffnung zu reden. L'une des choses qui doit demeurer. Eine Sache, die bleiben muss. Et après, nous parlerons de l'amour. Und danach reden wir über die Liebe. Nous aurons à voir quelles sont les valeurs qui sont liées à l'amour et c'est quoi l'amour, parce que plusieurs personnes ne comprennent pas exactement c'est quoi l'amour.
Wir werden sehen, was sind die Werte der Liebe und was ist die Liebe, denn manche Leute verstehen nicht, was wirkliche Liebe ist. Après, nous parlerons de la foi. Danach reden wir über den Et Glauben. lorsque nous parlons de la foi, Und wenn wir über den Glauben beaucoup de gens reden, croient que la foi en Dieu, c'est lorsque on a demandé un prêt, on attend avec foi que ça puisse être accordé. C'est ça la foi. viele Leute glauben, der Glaube ist, wenn man einen Kredit anfragt und man wartet mit Glauben, dass das sich erfüllt. Das ist nicht der La Glaube. foi, c'est toute une vie, c'est un état d'esprit. Der Glaube ist ein ganzes Leben. Es ist der Je Geisteszustand. dirais, c'est un état d'âme. Es ist ein Une Seelenzustand. certaine position qu'un chrétien doit saisir Eine Position, die ein Christ haben muss, afin de pouvoir savoir comment mener sa vie. zu wissen, wie er sein Leben leben soll. L'espérance, Die Hoffnung sur les plans bibliques, auf dem biblischen sur Plan, les plans doctrinaux. auf dem doktrinalen Lorsqu'on Plan. parle de l'espérance, Wenn wir von der Hoffnung reden, vous savez, espérer, wisst ihr, hoffen en réalité, est un verbe synonyme à la foi. ist in Wirklichkeit ein synonymes Verb zum Et dans la Glauben. définition concernant la foi, Und was den Glauben betrifft, la Bible nous donne un portrait, j'enseigne. Hein? gibt die Bibel uns ein Porträt. Ich lehre. La Bible nous donne un portrait. Die Bibel gibt uns ein Et ce Porträt. portrait, c'est quoi? Und dieses Porträt C'est dans ist was? Hébreux chapitre 11 au premier verset. In Hebräer Kapitel 11, Vers 1. On dit, or la foi, Man sagt, ohne der Glaube, dans la version anglaise, in der englischen on a Version, dit now, da sagt man now, the faith, the faith, maintenant la foi. jetzt der Glaube. C'est-à-dire la foi, c'est maintenant. Das heißt, der Glaube ist C'est-à-dire la jetzt. foi, c'est quelque chose qu'on a besoin en tout temps pour chaque chose que nous avons besoin. Das heißt, der Glaube ist etwas, was wir brauchen zu jeder Zeit und für alle Dinge, die wir brauchen. En dépit de toute réalité, Über alle Realitäten hinaus, la foi der Glaube est une ferme assurance. ist eine Versicherung. Les choses qu'on espère. Dinge, auf die wir hoffen. Alors lorsqu'on parle d'espérer, Also wenn wir vom Hoffen on reden, a tendance à se dire ceci. haben wir Tendenz zu sagen, C'est le fait de pouvoir savoir qu'on va obtenir quelque chose. es ist das, dass wir wissen, dass wir etwas erhalten. Une certitude de pouvoir connaître Eine Gewissheit, dass man etwas kennen kann, que ce qu'on a vu, von dem, was man gesehen même hat. si ça n'arrive pas, Sogar wenn es même nicht si on l'a kommt, pas encore vu, sogar wenn wir es noch nicht gesehen on le haben, verra. werden wir es C'est sehen. ça espérer. Das ist Hoffen. Mais la problématique, c'est quoi? Aber die Problematik ist was? Je ne veux pas parler de l'espérance Ich möchte nicht über die Hoffnung reden, selon les termes de la définition de la foi, nach dem Term von der Definition des Glaubens, pour amener aux gens um den Leuten zu bringen, d'espérer zu hoffen, à avoir la promotion, um eine Promotion zu haben, d'espérer zu hoffen, à avoir de belles voitures, ein schönes Auto zu haben, d'espérer zu hoffen, à s'acheter des maisons. sich Häuser zu kaufen. C'est une partie d'espérance. Es ist ein Teil der Mais sur Hoffnung. le plan doctrinal, Aber auf dem doktrinalen lorsqu'on Plan, parle d'espérance, wenn wir von Hoffnung on reden, fait allusion au retour du Seigneur. dann reden wir von dem Zurückkommen des Herrn. C'est-à-dire, Das heißt, un chrétien, ein Christ, lorsque Paul est en train de parler als Paulus dabei war zu reden, aux Corinthiens, zu den il Korinthern, les amenait er brachte sie à dazu, espérer zu hoffen, que nous avons une vie ici-bas dass wir ein Leben hier et unten il y a haben. encore une vie Aber es ist noch ein Leben après cette vie. nach diesem Leben. Écoutez, Hört mir zu. la Bible déclare Die Bibel sagt dans Jean au chapitre 3, in Johannes Kapitel au 3, verset 16, Vers 16, Jésus parlait avec Nicodème. Jesus redete zu Nikodemus. Et pendant qu'il est en train de parler de la nouvelle naissance à Nicodème qui était venu le voir en coulisses, Und während er über die Wiedergeburt redete zu Nikodemus, der zu ihm gekommen war, écoutez ce que le Seigneur lui dit. hört zu, was die Bibel sagt. Der Herr sagt, Jean chapitre 3, Johannes Kapitel 3, vous connaissez ces versets. ihr kennt diesen Vers. On va le lire, Wir werden ihn lesen je vais expliquer. und ich werde erklären. Jean 3, verset 16. Johannes 3, Vers 16. Car Dieu a tant aimé le monde, Denn Gott hat die Welt so sehr il geliebt, a donné son Fils unique, dass er seinen eingeborenen afin Sohn que gab, quiconque damit jeder, croit en lui der an ihn ne glaubt, périsse point, nicht verloren mais qu'il gehe, ait la vie éternelle. sondern ewiges Leben habe. On croit Man glaubt
Et lorsqu'on croit, Und wenn wir glauben, on ne périt pas. dann werden wir nicht On verloren garde sa vie. gehen. Wir reden La von vie dont seinem nous Leben. parlons, Das Leben, von dem En wir reden, réalité, sur le plan biblique, à deux dimensions. in Wirklichkeit auf dem biblischen Plan hat zwei Il y a une vie Dimensionen. maintenant Es ist ein Leben jetzt et il y a une vie après. und es ist ein Leben danach. Et souvent, lorsque nous sommes chrétiens, Und oft, wenn wir Christen nous ne sind, faisons pas attention à la vie d'après. da passen wir nicht auf das Leben Mais le danach. problème, c'est quoi? Aber das Problem Tu ist ne was? peux pas entrer dans la vie d'après Du kannst nicht in das nächste Leben si danach tu ne sais pas eintreten, comment marcher dans la vie d'avant. wenn du nicht weißt, wie gehen im Leben zuvor. C'est comme quelqu'un qui veut aller à l'université. Es ist wie jemand, der auf die Tu ne Universität peux gehen pas will. aller à l'université Du kannst nicht auf die Universität si tu gehen, n'as pas un diplôme qui te permet de pouvoir être inscrit à l'université. wenn du kein Diplom besitzt, das dir erlaubt, in der Universität eingeschrieben zu werden. C'est-à-dire, Das heißt, pour entrer dans notre thématique, in unsere Thematik on a parlé einzugehen. du parcours. Wir haben vom Weg On est en train de geredet. parler du parcours Wir reden gerade vom qui Weg. est l'ensemble des étapes Was alle Etappen sind, que l'homme doit traverser. die der Mensch durchqueren muss. Le but, c'est la destinée, d'atteindre sa destinée. Das Ziel ist, sein Ziel zu erreichen. C'est-à-dire, Das heißt, dans ce parcours, auf diesem et Weg, lorsque même nous parlons du parcours, und sogar wenn wir vom Weg vous allez reden, remarquer que werdet ihr les bemerken, dass chrétiens ne parcourent pas seulement pour la destinée terrestre. der Christ lebt seinen Weg nicht nur wegen dieses Lebens. Mais le chrétien, Aber der Christ dans son parcours, auf seinem il Weg doit atteindre l'éternité future. muss er die zukünftige Ewigkeit erreichen. Écoutez, Hört mir zu. regardez Jean 10, Schaut Johannes 10, verset 10. Vers 10. Nous laissons la première partie. Wir lassen den ersten Qui Teil. est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Da steht, dass der Dieb nur kommt, um zu zerstören, zu schlachten. Prenons ce que le bon berger dit. Aber wir nehmen, was der gute Hirte Il sagt. dit, mais moi je suis venu Aber er sagt, ich bin gekommen, afin que mes brebis, damit meine Schafe, ceux-là qui m'appartiennent, die mir gehören, mes élus, meine Erwählten, aient la vie das Leben et qu'ils haben. l'aient Und dass sie es en haben abondance. in Fülle. Mais dans cette vie, Und in diesem il y a Leben une première que nous passions, toi et moi, ici sur la terre. ist ein Abitur, was wir auf der Erde durchqueren. Et il y a une autre que nous passerons dans l'éternité future. Und es ist ein anderes, was wir erst in der Ewigkeit erleben Mais werden. maintenant, le problème, c'est quoi? Aber jetzt das Problem Nous ist ne pouvons das. pas vivre là-bas Wir können nicht dort leben, si on ne sait pas comment vivre ici. wenn wir nicht wissen, wie hier Et lorsque leben. nous vivons sur la terre, Und solange wir auf der il y a Erde des leben, choses même sur la terre qui peuvent nous empêcher da gibt es Dinge sogar auf der Erde, die uns behindern d'aller vivre können, tranquillement de l'autre côté. dass wir in Ruhe auf der anderen Seite leben können. Parmi ces choses, Unter il diesen y a Dingen aussi la pauvreté. ist auch die Armut. La pauvreté, Die Armut c'est l'absence ist das des Nichtsein avoirs. von dem Haben. Il y a deux dimensions dans la pauvreté. Es gibt zwei Dimensionen in der Armut. La première dimension, Die erste Dimension, c'est ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu au chapitre 5 au verset 17 dans le Béatitude. es ist das, was Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 17 in den Ça, Seligsprechungen. c'est une bonne pauvreté. Das ist eine gute Armut. Heureux le pauvre en esprit. Glücklich der Arme im Geist. Est-ce qu'on peut le voir? Können wir es sehen? Je crois Matthieu au chapitre 5 Ich glaube Matthäus Kapitel 5 dans le Béatitude. in den Seligsprechungen. C'est pas le chapitre 17. Es ist nicht Vers 17. C'est au chapitre, pardon, c'est pas le verset 17, c'est le verset 3. Es ist der Matthieu Vers chapitre 3. 5, verset 3. Matthäus 5, Vers Nous 3. lisons au nom de Jésus. Wir lesen im Namen Jesu. Heureux les pauvres en esprit, Selig sind die geistlich car le royaume Armen, des cieux est à eux. denn ihrer ist das Himmelreich. À cette dimension, In dieser Dimension on parle d'une pauvreté reden wir von einer Armut, qui n'est pas comme la pauvreté que je viens de mentionner là. die nicht die Armut ist, von der ich gerade redete. La pauvreté, je l'ai définie comme l'absence de quelque chose ou l'absence des avoirs. Die Armut habe ich definiert als das Nicht-Vorhandensein von etwas, was wir haben. Mais ici, la traduction qui connote cette pensée veut dire ceci. Aber hier in der Übersetzung, die diesen Gedanken zeigt, möchte sagen, Heureux ceux-là selig sind qui die, se sentent en manque de Dieu ou qui manifestent la soif du royaume. die sich im Mangel Gottes spüren oder den Durst nach dem Reich Gottes haben. Mais Aber dans notre ordre d'idées, in unserer Ordnung der la Ideen, pauvreté qui peut empêcher quelqu'un de vivre bien de l'autre côté, die Armut, die jemanden behindern kann, gut zu leben auf der anderen Seite, c'est l'absence de l'accomplissement des promesses ist das Nicht-Vorhandensein der Erfüllung der qui, Versprechung. lorsque les chrétiens Die Christen ne comprennent pas pourquoi certaines promesses ne s'accomplissent pas, nicht verstehen, wieso gewisse Versprechen sich nicht peut erfüllen, atteindre un niveau de régner la foi ou de régner Dieu. kann ein Niveau erreichen, um den Glauben oder Gott zu verleugnen. En disant
que Dieu n'existe pas. indem man sagt, Gott gibt es nicht. Dieu ne m'écoute pas. Gott hört mich nicht. Dieu ne m'entend pas. Gott hört mich nicht. Dieu ne m'aime pas. Gott liebt mich Dieu nicht. n'aime que les autres. Gott liebt nur die anderen. Genèse au chapitre 4. 1. Mose Kapitel Il y a 4. deux personnes Es sind zwei Personen, Deux frères. zwei Brüder, qui sortent des mêmes parents. die von den gleichen Eltern Nous voyons kommen. l'attitude de Caïn Wir sehen die Haltung Kains, qui sous-entend que der gut verstanden, Dieu ne l'aime pas. Gott glaubte, Gott liebt ihn Parce que nicht. son sacrifice Denn sein n'a Opfer pas été agréé. wurde nicht Or, le angenommen. sacrifice d'Abel Aber das n'a Opfer pas Abels été agréé. wurde nicht angenommen. Non pas, pardon, le sacrifice de Caïn n'a pas été agréé. Das Opfer Kains wurde nicht Non angenommen. pas à cause de Dieu. Nicht wegen Gott, Non pas à cause de son frère Abel. nicht wegen seinem Bruder Mais Abel, à cause de lui-même. aber wegen ihm Qui n'a selber. pas pu discerner les temps. Er konnte die Zeit nicht unterscheiden. Est-ce que nous pouvons évoluer? Können wir weitergehen? Maintenant, Paul, Jetzt Paulus, qui est l'apôtre par excellence, der Apostel nach qui nous Exzellenz, apprend comment vivre dans ces grandes familles qu'on appelle le christianisme, der uns lehrt, wie leben in dieser großen Familie, was wir das Christentum nennen. la famille de Dieu. Die Familie Vous Gottes. remarquez, à chaque fois qu'il parlait, Ihr werdet bemerken, jedes Mal, wenn il avait redet, tendance à ramener les gens à comprendre qu'un jour cette vie passera. hatte Tendenz, die Leute verstehen zu lassen, eines Tages ist dieses Leben Dans vorüber. 1 Thessaloniciens chapitre 4, In 1. Thessalonicher Kapitel 4, à partir du 16e verset ab dem 16. jusqu'au Vers 18e verset, bis zum 18. Vers, Paul est en train de parler de l'enlèvement de l'église. Paulus redet davon, wie die Entrückung der Gemeinde ist. Comment est-ce que Wie wird l'église sera enlevée? die Gemeinde entrückt? Vous savez, lorsque tu marches avec Dieu, Wisst ihr, wenn du mit Gott il y aura wanderst, un empressement dans ton cœur dann gibt es einen Druck in deinem Herzen, concernant les jours du Seigneur. was den Tag des Herrn Et betrifft. quand la Bible parle du jour du Seigneur, Und wenn die Bibel vom Tag des la Herrn Bible redet, fait allusion dann zeigt die Bibel au retour glorieux de Jésus-Christ dans les airs. das herrliche Wiederkommen Jesus Christus in den Wolken. Parce que l'église Denn die Gemeinde sera enlevée wird entrückt à un werden temps donné zu einer au gewissen son de Zeit l'archange auf den Ton der Erzengel, pour rencontrer Jésus dans les airs. Jesus in den Wolken zu begegnen. Mais comment nous allons les rencontrer Wie werden wir ihm begegnen, si nous ne savons pas wenn wir nicht wissen, comment le temps est en train d'évoluer? wie die Zeit dabei ist, vorwärts zu gehen? J'aime ce que les latins disent. Ich liebe, was die Lateiner sagen. O tempora, o mores. O tempora, o mores. O temps, o mœurs. O Zeit stirbt so. C'est-à-dire à chaque saison, Das heißt, zu jeder à Saison, chaque période, zu jeder il y Periode, a des tendances, da gibt es il y a des Tendenzen, réalités da gibt es qui Realitäten, embourbent la vie, die das Leben qui bedrängen, connotent la vie. die das Leben Et ces betreffen. choses peuvent avoir de l'influence dans la vie des gens qui vivent ces époques. Und diese Dinge können das Leben der Leute influenzieren, die Nous diese parlons de Zeit leben. l'iPad aujourd'hui. Wir reden vom Mais iPad écoutez, heute. je voulais dire à quelqu'un, Aber hör zu, ich wollte au temps jemandem d'Abraham, sagen, zur Zeit Abrahams, l'iPad était dans la pensée de Dieu. da war der iPad im Au Gedanken temps Gottes. d'Isaac, Zur Zeit Isaaks l'iPad était dans la pensée de Dieu. war der iPad im Mais Gedanken il a Gottes. fallu que le temps puisse passer Aber die Zeit musste afin que vergehen, l'intelligence de Dieu damit die Intelligenz puisse Gottes s'impliquer, puisse s'imprégner à l'homme. sich in den Menschen imprägnieren Pour que konnte. l'homme ait la capacité de détecter ou d'avoir une connaissance concernant l'iPad. Damit der Mensch die Kenntnis hatte, eine Kenntnis vom iPad zu La besitzen. Bible déclare Die Bibel dans le sagt, livre d'Apocalypse, im Buch der Jean, Offenbarung, il est en train de voir des choses bizarres au ciel, des myriades, plein de trucs. Johannes war dabei, wunderbare Dinge, komische Dinge im Himmel zu sehen. Lauter Mais Dinge. Jean n'a pas eu l'intelligence de comprendre que c'était des fusées, c'était des avions qui volaient parce qu'à cette époque, à son époque, il n'y avait pas des avions. Aber Johannes hatte nicht die Fähigkeit zu verstehen, dass das Flugzeuge waren, die fliegen. Denn zu seiner Zeit gab es keine Flugzeuge. Il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Es gibt Dinge, die verstehst du heute nicht. Parce que tes yeux ne sont pas encore illuminés. Denn deine Augen sind noch nicht erleuchtet. Il y a des choses que tu ne comprends pas Es gibt aujourd'hui Dinge, die du heute nicht parce que tu verstehst. n'as pas encore la connaissance dans la matière. Denn du hast noch nicht die Kenntnis dieser Materie. Raison pour laquelle il est important Daher ist es de ne wichtig, pas faire des débats inutiles dass man nicht Unnötiges sur des redet choses que tu ne maîtrises pas. über Dinge, die du nicht Parce kennst. que la lumière que tu manques à un domaine quelconque Denn das Licht, das dir fehlt zu einer gewissen Zeit, t'empêche wird dich de pouvoir behindern, faire un débat équilibré.
einen équilibrierten Kampf zu Raison pour kämpfen. laquelle Daher, il est important des fois de se taire. es ist manchmal wichtig, ruhig zu sein. Parce que tu ne sais pas Denn du weißt ce es qui nicht, est en train de se passer. was dabei ist Tu zu ne sais geschehen. pas Du weißt nicht, comment le temps évolue. wie die Zeit Dieu evoluiert. reste le même Gott bleibt der par gleiche, rapport à sa nature. was seine Natur Mais betrifft. Dieu, Aber Gott, il change. er ändert. Quand on dit Dieu ne change pas, Wenn man sagt, Gott c'est sa ändert nature nicht, divine qui ne change pas. es ist seine göttliche Natur, die nicht Mais son ändert. cœur change. Aber sein Herz Vous ändert. savez, Dieu Wisst lui-même, ihr, Gott er il est comment? selber, er ist Vous wie. savez que Dieu a un cœur? Wisst ihr, dass Gott ein Herz La hat? Bible déclare, Die Bibel dans sagt, Isaïe 59, in Jesaja verset 59, 1er, Vers 1, la main de l'Éternel die Hand des Herrn n'est pas courte. ist nicht zu Celui kurz. qui a une main, Der, wenn er pour que eine cette Hand main se hat, lève, damit diese Hand il sich faut que erhebt, le cœur muss das puisse Herz pousser une force. eine Kraft S'il ausstrahlen. a une main, Wenn er eine il Hand hat, a un cœur. dann hat er ein La Bible Herz. dit, Die Bibel la sagt, terre est son marchepied. die Erde ist C'est sein parce qu'il a Schemel. les pieds. Denn da, wo La er die, Bible dit, die Bibel sagt, Jésus Jesus est la tête de l'église. ist der Kopf C'est der parce que Dieu Gemeinde. Denn Gott peut avoir une tête. kann einen Kopf Mais toutes ces besitzen. choses-là veulent dire quoi? Aber alle diese Ça veut dire Dinge que Dieu möchten peut sagen, faire tout. Gott kann alles En tun. tout, In il allem. peut prendre une forme humaine. Er kann eine Afin de se menschliche Form manifester. annehmen, sich zu Mais Dieu n'est pas un homme. Aber Gott ist kein Mensch, Il est esprit. er ist Geist. Mais il peut devenir homme. Aber er kann Mensch werden. Le temps, Die Zeit. je reviens à l'espérance. Ich komme auf die Hoffnung zurück. L'espérance que nous avons, Die Hoffnung, die wir haben, qu'un jour, dass eines cette Tages salle ne restera plus là. dieser Saal wird nicht mehr da sein. Un jour, Eines Tages. Luxembourg va passer. Luxemburg wird nicht mehr sein. Bertrange va passer. Bachtringen wird nicht La mehr France sein. va passer. Frankreich wird nicht mehr Les beaux sein. costumes, Die schönen Les belles Anzüge, voitures, die schönen les belles Autos, maisons, die schönen les Häuser, beaux gosses, die schönen les belles Menschen, femmes, die schönen les Frauen, hommes intelligents, die intelligenten ils vont Männer, passer. sie werden nicht mehr sein. et il y aura une vie après. Und es wird ein Leben Mais danach mon sein. problème, c'est quoi? Aber mein Problem Je n'ai ist pas das. besoin de vous faire peur sur des choses qui se passeront là-bas. Ich möchte euch nicht ängstigen über Dinge, die dort geschehen. Si vous avez la capacité de marcher avec Dieu ici, Wenn ihr die Fähigkeit besitzt, mit Gott zu wandeln hier, ce qui va se passer après, das, was nachher en geschieht, réalité, ce n'est pas notre problème. in Wirklichkeit ist das Si nicht je unser sais que Problem. j'entrerai, Wenn ich weiß, dass ich Donc einkehren Dieu a werde. prévu des belles choses. Also Gott hat wunderbare Jean Dinge chapitre vorgesehen. 14. Johannes Kapitel Jésus dira 14. ceci. Jesus sagt, Je m'en vais vous préparer une place. ich gehe hin, um euch einen La Platz place zu que Dieu vorzubereiten. prépare Der Platz, den Gott C'est une vorbereitet, bonne place. ist ein guter Je n'ai Platz. pas besoin de savoir Ich muss nicht wissen, quelle sera la couleur de mon lit là-bas. was wird die Farbe meines Bettes dort Je sein. n'ai pas besoin Ich muss de nicht trop m'attarder zu lange sur warten le sort du diable. auf die Dinge des Il a Teufels. son sort. Er hat sein Mais mon Teil. problème, Aber mein c'est de Problem savoir, moi, Tamboué, ist zu wissen, ich qu'est-ce que je Tambo, dois faire was muss ich tun? ici sur la terre. Hier auf der Erde. Comment je dois marcher Wie muss ich wandeln? pour y entrer Um dort Comment je dois hineinzukommen. marcher Wie muss ich wandeln? sur la terre. Auf der C'est Erde. ça l'impact Das ist der Impact de ma position. von meiner Position. Maintenant, Romains, Jetzt in Römer, au chapitre 13. Kapitel 13. Ça, c'est notre texte de base. Das ist unser Basistext. Avant, là, c'était l'intro. Das war jetzt nur die Einleitung. Romains chapitre 13, Römer Kapitel 13, verset 11. Vers 11. Il dit, Er sagt, la même tendance, hein? die gleiche Tendenz. Il dit, vous savez en quel temps nous sommes. Er sagt, ihr wisst, in welcher Zeit wir sind. Vous savez en quel temps nous sommes. Ihr wisst, in welcher Zeit wir sind. Paul parle aux chrétiens. Paulus redet zu den Christen. Écoutez, Hört mir zu. quand il parle aux Corinthiens, Als er zu den Korinthern à redet, cause de leur position, wegen ihrer à cause Position, de leur état de cœur, wegen ihrem il dit que Herzenszustand, ces trois choses demeurent er sagt, dass diese drei Dinge bleiben, comme un ordre. wie ein Befehl. Mais aux Romains, Aber zu den il dit, Römern vous savez sagt er, ihr wisst, les temps que nous sommes en train de die traverser. Zeit, die wir dabei sind Vous zu êtes différent des überqueren. Corinthiens. Ihr seid anders wie die Korinther. Vous savez les temps. Ihr kennt die Zeit. C'est le temps de se réveiller. Es ist die Zeit zu Parce que vous aufzuwachen. savez. Denn ihr wisst. Mais quand tu lis ce passage dans une dimension évangélique, Aber wenn du diesen Text in einer evangelischen Tendenz liest, écoutez, hör zu. Pépé, tu peux mettre ça? Cela importe. Das ist, D'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. da ihr wisst, in welcher Zeit wir sind. Écoutez maintenant la définition de ces temps. Hört jetzt die Definition dieser Zeit. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, Es ist die Zeit, da ihr aufwachen sollt aus dem Schlaf, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. denn das Heil ist jetzt näher, als da wir geglaubt haben. Logiquement, quand Logischerweise, tu regardes ça dans la dimension évangélique, wenn du das in der evangelikalen il y a Dimension une siehst, tautologie dann ist eine Tautologie et on peut dire qu'il y a une erreur. und wir können sagen, da ist ein Fehler. Parce qu'il dit, Denn er sagt,
Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Das Heil ist näher zu uns, als wir geglaubt haben. Quand nous croyons, Als wir glaubten, nous recevons le salut. haben wir das Heil Mais comment un bekommen. autre salut est plus près de nous? Aber wie kann ein anderes Heil näher sein? C'est contradictoire. Das ist gegensätzlich. Non. Nein. Paul utilise deux langages. Paulus benutzt zwei Sprachen. Le salut qui est plus près, Das Heil, das näher il ist, parlait de l'enlèvement. redet von der Entrückung. Le salut qui était reçu, Das Heil, das schon erhalten c'est wurde, quand on a cru au Seigneur. ist, als wir an den Herrn glaubten. Alors, Also, le salut de l'enlèvement, das Heil der Entrückung, ça nous libère das befreit uns de tous les problèmes de la von vie. allen Problemen des Lebens. La sécheresse, Die les Trockenheit, factures. die Rechnungen. Au ciel, personne ne te demandera de payer la facture d'électricité. Im Himmel wird dich niemand darum bitten, die Rechnung der Elektrizität zu bezahlen. Tu n'auras pas de problème de facture. Du wirst kein Problem von Rechnungen haben, Parce que le salut denn das Heil veut dire la liberté, la délivrance. bedeutet die Freiheit, die Befreiung. Mais quand on a cru, Aber als wir qu'est-ce que glaubten, Colossiens 1, verset 13 dit? was sagt Kolosser Il 1, nous a Vers 13? transportés Hat uns transportiert du royaume des ténèbres aus dem Reich der au Finsternis royaume de la lumière. ins Reich des C'est-à-dire, il Lichts. nous a délivrés Das heißt, hat de la uns vaine befreit manière de vivre. von dem wirklichen Art zu Mais le leben. salut qui vient, Aber das Heil, das kommt, c'est pour que les soucis de tous les jours. ist das die Sorgen aller Tage. Au ciel, tu n'entendras pas, oh, on a parlé de toi. Im Himmel wirst du nicht hören, oh, man hat über dich Oh, on t'a geredet. critiqué, tu ne sais pas t'habiller. Man hat dich kritisiert, du weißt nicht, Oh, wie on t'a anziehen. critiqué, tu n'es pas jolie. Man hat dich kritisiert, du bist nicht Oh, on hübsch. t'a critiqué, tu es comme ceci. Man hat dich kritisiert, du bist so. Au ciel, il n'y en aura pas. Im Himmel wird es que les das gens nicht qui sein. critiquent, Denn die Leute, die les gens qui kritisieren, calomnient, die Leute, die schlecht ils n'entreront reden, pas. die werden nicht hineinkommen. Comme ils n'entreront pas, Da sie nicht il n'y aura hineinkommen, pas ces choses là-bas. werden wir diese Dinge nicht Et haben. nous serons dans la quiétude. Und wir werden in der Ruhe On sera sein. dans la paix. Wir werden im Frieden leben. Mais quand nous prenons cette pensée, Aber wenn wir diesen Gedanken nous l'amenons nehmen dans la dimension prophétique. und wir nehmen ihn in die C'est là où prophetische nous devons Dimension, comprendre. es ist da, wo wir Oui, c'est verstehen vrai, müssen, nous irons. wo wir wirklich Mais hingehen. ici sur la terre, Aber hier auf der Erde, quelle est notre vie? was ist unser De la Leben? même manière Auf die gleiche que Art, lorsque je vais à l'université, wie wir auf die je voudrais que les Universität choses gehen, se passent bien avant que j'aille mon bac. möchte ich, dass die Dinge gut laufen, bevor ich Donc, meinen en Back d'autres bekomme. termes, Also in anderen Worten, Notre message unsere doit nous Botschaft amener à réfléchir muss uns dazu et bringen, à nachzudenken dire, und zu sagen, au-delà de ce que Paul a dit, über das, was Paulus gesagt hat, l'impact de l'avenir der Impact des Kommenden dépend de l'impact du présent. hängt ab vom Impact C'est der le Gegenwart. temps Es ist die De Zeit, discerner zu unterscheiden, le présent. die Gegenwart. C'est le temps de discerner Es le ist présent. die Gabe der Unterscheidung. Or, der le Gegenwart. présent Aber die Gegenwart est lié à des réalités. ist gebunden an Realitäten. Les problèmes, Die Probleme, les factures, die Rechnungen, la sécheresse, die les Trockenheit, critiques, die Kritik, les persécutions. die Verfolgungen. Mais je dois d'abord comprendre en quel temps nous sommes. Aber ich muss verstehen, in welcher Zeit wir sind. Actes des Apôtres au chapitre 1er, Apostelgeschichte Kapitel 1. à partir du 6e verset, Ab dem 6. Vers. la Bible dit, Die Bibel sagt, les disciples se sont réunis. die Jünger haben sich Ce vereint. texte est venu après la résurrection du Seigneur. Dieser Text kam nach der Entrückung des Et Herrn. précisément ce jour, c'était le 40e jour après la résurrection. Es war genau der 40. Tag nach der Auffahrt Jesu Christi. 10 jours avant la Pentecôte. 10 Tage vor Pfingsten. Une troisième précision, c'était le jour de l'ascension. Eine dritte Präzision, es war der Les disciples Tag se sont der réunis. Auferstehung. Die Jünger haben sich Ils ont dit vereint. au Seigneur, Sie sagten zum Herrn, est-ce que c'est à ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? ist es zu dieser Zeit, wo du das Königreich Les Israels disciples avaient un einsetzt? problème de temps. Die Jünger hatten ein Problem Ils der avaient un Zeit. problème de la montre. Sie hatten ein Problem der Uhr. Bien-aimés dans le Seigneur, Liebe Brüder und Schwestern, l'heure peut changer. die Zeit kann Vous savez, ändern. au mois d'octobre, l'heure change. Wisst ihr, zur Zeit vom Oktober, Quand l'heure da ändert change. die Uhr. Wenn die Si Uhr tu n'es ändert, pas au courant wenn du das nicht que weißt, l'heure a changé, dass die Uhr tu geändert hat, resteras dans l'ère ancienne. dann bleibst du in der alten Zeit, Pendant que l'ère a changé. während die Zeit C'est geändert pour hat. cela, Daher, avec l'évolution de la technologie, mit der Evolution der Technologie, les hommes, die Menschen avec l'évolution, mit der on fait Evolution en sorte que sur les portables, ça change automatiquement. machen das auf den Handys, das automatisch ändert. Afin de réveiller la conscience de ceux-là qui dorment encore par rapport à l'ancien temps. Um die Leute zu wecken, die noch schlafen, was die alte Zeit Et au betrifft. jour d'aujourd'hui, Und heute nous avons des personnes haben wir qui sont Personen, en train de s'abrutir encore par rapport aux réalités de l'ancienne saison.
saison. die dabei sind, sich zu ärgern über Dinge, die noch in der alten Pendant que Saison le sind. temps a changé. Während die Zeit Lorsque geändert le hat, temps change, wenn die Zeit la ändert, sacrificature change. die Lorsque le temps Priesterschaft change, ändert, wenn die les Zeit réalités ändert, changent. die Realitäten Lorsque le temps ändern, change, wenn die Zeit le ändert. fonctionnement change. Le Seigneur est avec les disciples Der Herr war mit den Jüngern à Gethsemane. in Gethsemane. Il est parti prier. Er ging zu Il beten. s'est retiré. Er hat sich Les disciples étaient là. zurückgezogen. Die Jünger waren da. L'atmosphère céleste avait changé. Die Atmosphäre im Himmel Judas hatte était parti geändert. déjà le livrer. Judah war bereits gegangen, Mais les ihn disciples ne auszuliefern. discernent pas le temps. Aber die Jünger haben die Zeit L'ennemi nicht était déjà unterschieden. prêt. Der Feind war Mais les bereits disciples bereit. Aber die étaient dans Jünger la futilité. waren in den Le Kleinigkeiten. Seigneur revient le voir. Der Herr kommt Il sie dit, vous sehen. n'avez même pas prié pendant 1 heure. Er sagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde lang beten? Parce qu'ils étaient en train de se distraire. Denn sie waren dabei, Or, sich zu Pierre a verletzen. été averti. Aber Petrus war Le Seigneur lui a dit, Der Herr sagte ihm, le diable t'a criblé comme du froment. der Teufel hat dich gesiecht wie den Weizen. Mais je priais à Dieu Aber ich betete zu afin que ta Gott, foi damit dein Glaube ne s'affaiblisse pas. nicht sich Mais Pierre lui-même, Aber Petrus il oublie vergisst, qu'on lui avait dit qu'on lui donnera les clés. dass man ihm gesagt hatte, ich gebe dir die Dans Matthieu Schlüssel. chapitre 16, In Matthäus il Kapitel avait une 16. promesse Er hatte ein qu'on devait lui donner Versprechen. les clés. Er würde die Du Schlüssel royaume. bekommen vom Königreich. Matthieu 16, Matthäus 16, verset 18. Vers 18. Mais quand on va te donner la clé, Aber wenn man dir den Schlüssel gibt, il faut que tu te mettes à la position d'une personne qui détient qui aura la clé. musst du dich in die Position einer Person geben, die den Schlüssel nehmen kann. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aber was geschah? Pendant que le Seigneur priait, Während der Herr les betete, disciples dormaient. die Jünger haben geschlafen. Et Pierre avec. Und Petrus auch. Nous espérons Wir hoffen à 2 dimensions. in 2 Au retour du Dimensionen Seigneur, auf die mais nous Zurückkommen des espérons Herrn, aussi aber wir hoffen auch à ce qu'il nous a promis. auf das, was er Parce que nous avons la versprochen foi, hat. Denn wir qui est haben une den ferme Glauben, assurance die eine starke Versicherung choses qu'on ist espère, von Dingen, auf die wir Une hoffen. démonstration de celle qu'on ne voit pas. Eine Demonstration von dem, was wir nicht sehen. Maintenant, dans ce parcours, Aber jetzt auf diesem je Weg, dois savoir en quel temps, quel est le temps que nous sommes en train de traverser. ich muss wissen, was ist die Zeit, durch die ich gerade Est-ce que durchquere? c'est le temps de dormir? Ist es Zeit zu schlafen? Celui qui dort Der schläft, n'est pas mort. ist nicht tot. Mais celui qui dort Aber der schläft, rate des choses qui se passent. verpasst Dinge, die geschehen. Il y a une différence entre dormir. Es ist ein Unterschied zwischen Et mourir. Schlafen und Sterben. Mourir, Sterben c'est l'arrestation de toute activité vitale. ist das Beenden von allen vitalen Mais Aktivitäten. celui qui dort, Aber der schläft, bien qu'il va se réveiller, da sich il peut se réveiller pendant que les gens sont partis. er kann aufwachen, wenn die Leute bereits weg sind. Ce qu'il va rater, Das, was er verpasst, celui qui est mort der tot ist, ratera la même chose. wird das Gleiche verpassen. Mais lui, quand il va se réveiller, Aber wenn er il faut aufwacht, une autre saison dann braucht es eine andere afin qu'il Saison, puisse accéder dans la grandeur. damit er in die Größe einkehren Mais kann. or, le problème c'est quoi? Aber das Problem ist, Dans les was? timings prophétiques, Im prophetischen il n'y a Timing, pas le problème des saisons que Dieu renouvelle. da gibt es kein Problem der Saisons, die Gott C'est erneuert. l'homme qui doit créer la saison par la compréhension. Es ist der Mensch, der die Saison erschaffen muss durch das C'est pour Verständnis. cela Paul dit, Daher sagt c'est le Paulus, temps de se réveiller du sommeil. es ist die Zeit, aus dem Il ne Schlaf zu parlait pas erwachen. du sommeil physique. Er redete nicht vom Il est physischen en train de Schlaf. parler du renouvellement de Er l'intelligence. redete von der Erneuerung der Afin de savoir dans Intelligenz. quel temps nous sommes. Damit wir wissen, in welcher Zeit wir C'est sind. comme les disciples. Es ist wie die Jünger. C'est comme les apôtres. Es ist wie die Il pose la Apostel. question au Seigneur. Er stellt die Frage des Seigneur, Herrn. Herr, est-ce que tu veux établir le royaume d'Israël? wirst du das Reich Israels Mais mes einsetzen? enfants, le Saint-Esprit n'est pas encore venu. Aber Kinder, der Heilige Geist ist noch nicht Vous voulez gekommen. sauter une dispensation. Ihr möchtet eine Il Dispensation doit avoir d'abord la überspringen. dispensation de l'Église. Ich brauche zuerst die Dispensation der Le Gemeinde. Saint-Esprit doit descendre. Der Heilige Geist muss kommen. Quand il descendra, Und wenn er kommt, il va affecter les vies. Dann wird er die Leben Les affektieren. gens Und die qui Leute, croiront die glauben, deviendront enfants de Dieu. werden Kinder Gottes. L'évangile Das doit Evangelium aller dans la Samarie, muss nach dans Samarien toute la gehen. Judée In ganz et jusqu'aux Judäa. extrémités de la terre. Und auf die Extremitäten Alors ne der saute Erde. pas les étapes. Also springe nicht Il über en est de Etappen. même Es ist das pour quelqu'un qui Gleiche. veut devenir avocat, Für jemand, pour quelqu'un qui veut devenir pasteur. der Pastor werden Il will. en est de même Es ist das pour Gleiche. celui qui veut devenir grand. Für der groß Il y a un werden will. parcours. Es ist ein Weg. Mais l'impact de ce parcours Aber der Impact dieses dépend du Weges discernement de temps, hängt ab von der Unterscheidung de der Zeit l'intelligence renouvelée. und der erneuerten Intelligenz. L'intelligence renouvelée, Die erneuerte dans Intelligenz le grec, im Griechischen akaino, ist Akaino. la capacité Die de Kapazität, faire des mises à jour eine mise à jour par zu machen rapport à ce que tu as entendu. zu dem, was du Parce gehört que ce hast. que j'ai entendu dans le passé, Denn das, was ich in der Vergangenheit gehört c'est habe, ce qui fera l'impact de mon présent. ist das, was den Impact meiner Gegenwart macht. C'est ce qui m'amènera à marcher pour atteindre un futur glorieux. Es ist das, was mich dazu bringt, zu gehen, um in eine wunderbare
kommen. Des fois, quand j'enseigne, Manchmal, wenn ich lehre, être intelligent dann musst du intelligent sein, pour bien me comprendre. mich zu verstehen. Je ne suis pas ma femme. Ich bin nicht meine Frau. Je ne suis pas Lauriane. Ich bin nicht Lorian. Moi, je ne suis pas elle. Ich bin nicht sie. Je ne suis pas Eric. Ich bin nicht Erik. Je ne suis pas Sandra. Ich bin nicht Sandra. I am exaucé. Ich bin Exaucé. I am the father. Ich bin der Vater. Je suis le père. Ich bin der Vater. Je suis le père. Ich bin der Vater. Je suis le père. Ich bin der Vater. C'est le temps Es ist die Zeit, de se réveiller aufzuwachen du sommeil. vom Ne Schlaf. parlons pas de sommeil physique. Wir reden nicht vom physischen On parle Schlaf. pas de couette. Wir reden nicht von Decken. On ne parle pas de chauffage qu'on met dans la chambre Wir reden nicht von der Heizung im Zimmer, pour bien dormir. zu schlafen. On parle du temps, Wir reden von der Zeit. le discernement. Die Unterscheidung. Notre problème, c'est le discernement. Unser Problem ist die Unterscheidung. Alors, c'est quoi maintenant le problème? Also was ist jetzt das Problem? L'homme est confronté à une réalité Der Mensch ist konfrontiert mit einer Realität, liée au temps. gebunden an die Le Zeit. temps a ses réalités. Die Zeit hat ihre Le Realitäten. temps a ses valeurs. Die Zeit hat ihre Werte. Romains, Römer, chapitre 12, Kapitel 12, versets 1 à 3. Peps, Vers 1 bis 3. je vais dire ces versets par cœur. Ich möchte diese zwei Je vous Verse exhorte auswendig donc, sagen. frères, Ich sage euch also Brüder, par les compassions de Dieu, durch die Gnade Gottes, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, euren Körper zu opfern wie ein lebendiges Opfer. saint, Heilig, agréable à Dieu, Gott wohlgefällig. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Was von euch der wahre Gottesdienst ist. On peut faire d'abord l'exégèse de ces premiers. Wir möchten zuerst die Vers. Exegese von dem ersten Vers machen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Ich sage euch also Brüder durch die Gnade Gottes. Là, nous voyons l'apôtre Paul. Wir sehen Apostel Le Paulus. cœur de Père est tenté de se manifester. C'est comme s'il est tenté de supplier presque les gens à comprendre ce qu'il veut dire. Das Herz des Vaters ist dabei, sich zu manifestieren, als würde er die Leute bitten, das zu verstehen. Qu'est-ce que Paul leur demande? Was bittet Paulus Vous sie? comprendrez bien quand je vais faire l'exégèse du verset 2. Ihr werdet es gut verstehen, wenn ich die Exegese von Vers 2 mache. Man Il faut sagt, offrir vos corps comme un sacrifice. man muss seinen Körper opfern wie ein Opfer. Bien-aimé, Liebe Brüder, un sacrifice saint, ein heiliges agréable à Opfer, Dieu, Gott wohlgefällig. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Das wird euer wahrer Gottesdienst sein. Lorsqu'on parle du culte, Wenn wir vom Gottesdienst reden, on est en train de parler en réalité reden wir in Wirklichkeit de cultus en latin. vom Kultus in Latein. Dans une prononciation française, cultus. In einer französischen Prononciation Kultus. Le cultus Der Kultus parle de la manière à s'approcher de Dieu. redet von der Art, sich Gott zu nähern. À s'approcher de Dieu, Sich Gott nähern, non pas pour manger des concombres, nicht Gurken zu essen, pour reconnaître qui il est. sondern zu erkennen, wer er ist. La reconnaissance que nous avons à notre Dieu. Die Erkenntnis, die wir unserem Gott gegenüber haben. Considération, Die Anerkennung, c'est notre adoration. das ist unsere Anbetung. Alors pour avoir ce culte raisonnable, Also um diesen wahren Gottesdienst zu haben, il faut offrir les corps comme un sacrifice. muss man den Körper wie ein Opfer opfern. Et à ce niveau, Und auf diesem on Niveau ne parle pas de ce soma. reden wir nicht von diesem On Körper. ne parle pas de ce physique. Wir reden nicht von diesem Parce que beaucoup de gens, physischen. quand ils viennent à l'église le mardi, le jeudi, le dimanche, ils croient que c'est ça le sacrifice. Denn viele Leute glauben am Dienstag, Donnerstag, Sonntag in die Gemeinde kommen, das sei Corps, der Körper. quand on parle du corps, Wenn wir vom Körper à cette reden, dimension, in dieser on est en Dimension train de parler de l'être entier de l'homme. sind wir dabei, vom Ganzen des Menschen zu reden. L'esprit, Der Geist, l'âme die Seele et le corps. und der Körper. Alors dans la dimension de la création, Also in der Dimension der Kreation. Dieu a créé l'homme comme un tabernacle ambulant. Gott hat den Menschen erschaffen wie eine Stiftshütte, die ambulant Il ist. y a le corps Es ist der Körper, qui est le parvis. der der Vorhof ist. Il y a l'âme Es ist die qui est le Seele, lieu saint. die der heilige Ort Il y a ist. l'esprit Und der qui est le Geist, lieu très saint. das das Allerheiligste ist. Maintenant, Aber le jetzt, corps der Körper ne vit que l'influence de ce qui se passe à l'intérieur. lebt nur die Influenz von dem, was im Innern geschieht. Raison pour laquelle Daher ce n'est pas tout le monde qui pouvait avoir l'accès
accès dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Ist nicht jeder, der einen Zutritt zum Heiligen und zum Il Allerheiligsten fallait hat. avoir une certaine stature, Es brauchte eine gewisse une Statur, certaine position. eine gewisse Position. C'est là qu'on est devenu enfant de Dieu. Daher, als wir zu Kindern Gottes Dieu a wurden, fait de nous un royaume de sacrificateurs pour que notre place ou notre fonctionnement parte de l'homme intérieur. daher hat Gott aus uns ein Reich der Priester gemacht, damit wir vom Innern hinaus. On peut le voir avec David. Wir sehen es bei David. Psaume 103, Psalm 103, 1 à 3. Mon âme bénit l'Éternel. 1 bis 3. Meine Seele Il segne veut den Herrn. influencer l'être intérieur. Möchte das innere Wesen influenzieren, En fait que le corps damit der Körper subisse les résultats das Resultat de sei l'influence de l'homme intérieur. von der menschlichen Einfluss im Innern. Pour que le culte, Damit der Kult, la manière à s'approcher de Dieu, die Art, sich Gott zu soit nähern, avec une considération extrême. sei mit einer extremen Anerkennung Parce que verbunden. Dieu, c'est un Dieu des extrêmes. Denn Gott ist ein Gott der Il dit Extreme. la grâce extrême, Sagt die extreme Gnade, la grâce abondante, die Gnade, die überfließt, la prospérité. die Prosperität. Isaac est devenu fort riche. Isaac wurde stark reich. Dieu, c'est un Dieu des superlatifs, Gott ist ein Gott der de la Superlative, grandeur, die Größe, de la croissance, von dem Wachstum, du progrès vom Progress et de l'excellence. und der Exzellenz. Ou je dirais mieux, Und ich sage besser, excellentissime. Excellentissim. Et dit, on revient. J'ai pas fini. Verset 2. Verset 2. J'étais en train de parler de Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Écoute maintenant. Hört jetzt. Regarde ici. Seht hier. Ici, nous sommes dans la négation de l'impératif. Hier sind wir in der Negation des Imperativs. Ici, même la conjugaison, tu finiras par aller fouiller la conjugaison. Hier endet die Konjugation sogar, dass sie die Konjugation Nous sommes dans la flüchtet. négation Wir sind in der de Negation l'impératif. vom Imperativ. Ne vous conformez pas. Gleicht euch nicht an. La forme affirmative, c'est conformer. Der Informativ ist angleichen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Gleicht euch nicht an das vorhandene Le Zeit an. temps impératif, c'est un temps qui ordonne. Die Zeit des Imperativ ist eine a Zeit, pas die d'excuse. gebietet. Es gibt keine Entschuldigung. on fait, Entweder macht man soit on fait pas. oder man macht nicht. Ne vous conformez pas au siècle présent. Gleicht euch nicht dem Zeitraum hier an. Mais, Aber encore un ordre, noch eine soyez Seid transformés verändert par le renouvellement de l'intelligence, durch die Erneuerung der Intelligenz, afin de discerner, damit ihr unterscheidet, afin de savoir zu wissen, ce qui est bien, was ce gut qui est ist, agréable was agréabel pour ist votre temps. für eure Zeit. Je suis joueur. Ich bin Spieler. Qu'est-ce qu'il me faut? Was brauche ich? Je suis modérateur. Ich bin Moderator. Qu'est-ce qu'il me faut? Was brauche Je ich? suis ancien. Ich bin Je Ältester. suis diacre. Ich bin Diakon. Qu'est-ce que la Bible dit Was sagt die Bibel? concernant les diacres? Was die Diakone Les betrifft. Anciens. Die Je Ältesten. suis pasteur. Ich bin Qu'est-ce que Pastor. la Bible dit? Was sagt die Bibel? Je suis disciple. Ich bin Jünger. Je suis à côté de mon pasteur. Ich bin neben meinem Quel est mon Pastor. rôle? Was ist meine Qu'est-ce que Rolle? la Bible dit? Was sagt die Bibel? Vous voyez le discernement? Seht ihr die Unterscheidung? Je dois savoir Ich muss wissen, quelle est mon utilité. was ist mein Nutzen? Celui qui comprend son utilité, Der seinen Nutzen erkennt, il est dans une position. ist in einer Position, Il dit, sagt, si je ne suis pas là, wenn ich nicht da il n'y bin, aura personne. dann ist da niemand. Et les ordres que Paul a donnés au verset 2, Und die Ordnungen, die Paulus gesagt hat in Vers c'est ça 2, qui amène l'accomplissement du verset 1, das ist das, was die Erfüllung von Vers 1 bringt. pour que le culte soit raisonnable, Damit der Gottesdienst richtig pour ist, que le culte plaise à Dieu. damit der Gottesdienst Gott gefällt, Il faut
Es braucht, que nous puissions développer cette mentalité. dass wir diese Mentalität Et cette haben. mentalité Diese va Mentalität nous amener à discerner les temps. bringt uns dazu, die Zeit zu Discerner veut unterscheiden. dire en d'autres termes comprendre les temps. Unterscheiden bedeutet in anderen Worten die C'est Zeit pour cela que vous verstehen. remarquerez dans nos cultes. Daher bemerkt ihr in unserem Le Gottesdienst, prédicateur peut être évangéliquement sous l'onction du Saint-Esprit. der Prediger kann evangelisch gesehen unter der Salbung des Il Heiligen fait le Geistes sein. service, il finit. Er macht den Dienst, er endet. À la fin, quelqu'un vient. Am Ende kommt jemand. J'ai mal là. Ich habe dort Schmerzen. Mais pendant que Aber während l'onction était sur l'homme de Dieu. die Salbung auf dem Mann Gottes war, Bien aimé des Seigneurs. liebe Brüder und Schwestern, L'onction, die Salbung c'est une capacité ist eine que Dieu Fähigkeit, dépose dans la vie de ses serviteurs die Gott ins Leben seiner Diener gibt, pour accomplir une mission pendant un temps. um eine Mission zu erfüllen während Je einer m'explique. Zeit. Ich erkläre. Ça s'active Das aktiviert, pour accomplir. um zu erfüllen. Quand je finis, Wenn ich beendet habe, ça se désactive. dann desaktiviert das sich. L'onction est là, Die Salbung ist da, mais elle n'agit pas comme si c'était dans la prédication. aber sie handelt nicht wie in der Predigt. C'est là où des fois, Es ist da, wo quand tu manchmal, viens wenn du kommst, pour que je prie pour toi, damit ich für dich pendant que je bete, suis en train de rigoler, während ich dabei bin zu lachen, ça peut ne pas marcher. dann kann es nicht funktionieren. Il y a un temps de service. Es gibt eine Zeit des Il y a un Dienstes. temps où le service est fini. Es gibt eine Zeit, wo der Mais il faut Dienst que les vollendet ist. chrétiens Aber die Christen prennent conscience muss sich bewusst de werden, réalité spirituelle, den geistigen du temps que Realitäten, nous sommes en train de traverser. die Zeit, die wir dabei sind, Bien zu aimé dans le durchqueren. Seigneur, partant du discernement du temps, Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir von der Unterscheidung der Zeit ce n'est ausgehen, pas au pasteur de pouvoir réveiller ta conscience. es ist nicht am Pastor, dein Gewissen zu J'aime erwecken. parler de cet homme. Ich liebe von diesem Cet Mann. homme s'appelait Jairus. Dieser Mann hieß La Jairus. Bible déclare Die Bibel qu'il sagt, était le chef de la synagogue. er war der Chef der Synagoge. Et les commentateurs ont dit ceci. Und die Kommentatoren Il était le haben chef de la gesagt, synagogue de la ville de Capernaum. er war der Chef der Synagoge von der Stadt Lorsque Kapernaum. nous lisons Matthieu au chapitre 11, Wenn wir Matthäus Kapitel le 11 Seigneur ne lesen, pouvait plus retourner à Capernaum. der Herr konnte nicht nach Kapernaum zurückkehren. Parce qu'on a dit, Denn man sagt, malheur à toi, Unglück dir, Chorazin, Chorazin, Bethsaïda. Bethsaida. Et toi, Capernaum, Und du tu ne Kapernaum, seras pas élevé. du wirst nicht erhoben werden. Mais lui, Aber il a er, abandonné ses charges. er hat diese Sachen Il abgegeben. est parti chercher le Seigneur. Und er ging, um den Herrn zu Il a suchen. discerné les temps Er hat die Zeit pour comprendre que ce unterschieden. n'est plus le temps Um zu verstehen, es ist de nicht se mehr dire que die je suis Zeit, chef, dass er sagt, ich bin de Chef, s'attacher à la loi. um sich ans Il Gesetz y a zu un binden. homme qui est apparu. Er sagt, ein Mann ist hier Dieu l'a erschienen. suscité à dessein Gott hat ein Bild afin de pouvoir gesetzt, libérer les gens. um die Leute zu J'entends befreien. les bruits Ich höre den qui Lärm, annoncent la pluie. der den Et je dois Regen m'approcher de annonce. lui. Und ich muss mich Il y ihm avait nähern. encore une femme Es gab noch à eine la Frau, perte de sang. die den La Blutfluss Bible hatte. parle d'elle. Die Bibel redet von Dans ihr. Marc au chapitre 5. In Markus Kapitel 5, Pendant que Jésus allait chez Jairus, während Jesus zu Jairus ging, cette femme a arrêté le Seigneur. diese Frau hat den Lorsque Herrn cette femme a angerufen. arrêté le Seigneur, Hat diese Frau den Herrn elle ne l'a angerufen. pas appelé. Er hat sie nicht Bien aimé, gerufen. les gens veulent copier les autres. Die Leute möchten andere Oh, kopieren. Bartimée l'a appelé fils de David. Und Bartimäus hat Moi Sohn aussi, je vais Gottes l'appeler gerufen. fils de David. Ich werde ihn Sohn Elle a dit, Davids je ne nennen. l'appellerai pas. Ich werde ihn Parce nicht que nous sommes berufen. encore sous la loi. Denn wir sind noch unter Moi, dem j'ai la Gesetz. perte de sang. Ich habe den Je suis Blutfluss. impur. Ich bin Je unrein. ne peux pas m'approcher des gens. Ich kann mich nicht den Leuten Alors, ce nähern. que je vais faire, Aber was ich tun je prends le möchte, risque. ich nehme das Je vais Risiko. saisir les bords de son vêtement. Und ich werde sein Kleid Écoutez, je voulais dire à anfassen. quelqu'un, Ich wollte jemand sagen, le vêtement qu'elle a touché, das Kleid, was sie ce n'est berührte, pas la tunique de dessus. das war nicht die Tunik oben. Lorsque les sacrificateurs s'habillaient, Wenn der Priester sich ils mettaient dann macht la robe des sacrificateurs zuerst den Rock, qui avait un ruban en bas, was unten ein qui Teil avait hatte. plusieurs couleurs, Es hatte qu'on mehrere pouvait Farben, voir dans les tabernacles et dans les temples. wo man ihn im Et Heiligtum après, il konnte rajoutait sehen. l'éphod. Und dann hat er L'éphod, c'était la robe de dessus. den Rock da drüber Lorsqu'on angezogen. dit que Wenn man les sagt gens ont das, tiré au sort la robe du Seigneur, die Leute haben gelost über dem c'était Kleid la robe des que Herrn. la femme avait touchée, c'est la robe du bas. Das war das Kleid von unten, was die Frau berührt Pourquoi hat. il n'a pas touché la robe Wieso hat er das Kleid qui nicht était berührt? au-dessus? Was drüber Mais elle a war. touché la robe qui était en bas. Sie hat das Kleid Mais c'est cette drunter robe-là angefasst. qui touchait le corps du Seigneur. Das war das Kleid, was den Et Körper dans le des corps du Herrn Seigneur, il y berührte. avait la vie. Und im Körper des Qui Herrn lui a war das enseigné Leben. ces choses? Wer hat sie das Et elle gelehrt? avait discerné les temps. Sie hatte die Zeit Elle s'est unterschieden. dit, Sie sagte sich, Comme le Seigneur va, wenn
wie der Herr chez geht Jairus, zu Jairus, il est rempli d'onction ist er voller Salbung, pour aller guérir. zu heilen. Alors cette onction-là, Also diese je Salbung, peux l'attraper aussi. ich kann sie auch Parce que dans annehmen. l'onction, Denn in der Salbung, il y a un mystère. da ist ein Geheimnis. Il y a un mystère dans l'onction. Es ist ein Geheimnis in der Salbung. L'onction Die Salbung peut s'élargir. kann größer werden. L'espace où l'onction peut visiter Die Salbung, wo der s'élargit sur base de la foi de la population. die handelt über den Glauben der Population. Alors elle a dit, Also sie hat la gesagt, portion qu'elle amène, die Portion, die la bringt, portion que Jésus amène là-bas, die Portion, die Jesus En le dahin bringt, touchant. indem sie berührt, ça va se dupliquer. wird das sich multiplizieren. Et moi j'aurai la même portion. Und ich werde die gleiche serai Portion guéri. haben. Ich werde Qui geheilt. lui a enseigné ça? Wer hat sie das gelehrt? Raison pour laquelle, Daher, quand Abraham als Abraham voulait aller sacrifier Isaac, Isaak opfern il wollte, n'a pas dit à Sarah, hat er das nicht Sarah il n'a gesagt. pas dit aux Er serviteurs, hat es nicht den Dienern il n'a gesagt. pas dit à Isaac. Er hat es nicht zu Il y a Isaak des gesagt. choses Es sind que Dinge, Abraham die Abraham le sait seul allein ließ. avec Dieu. Mit Gott. Il y a des choses, Es gibt Dinge, il faut les savoir seul. die musst du allein Il ne faut pas wissen. les savoir avec plusieurs personnes. Du kannst sie nicht mit anderen Personen Ça, wissen. c'est une vérité. Das ist eine Wahrheit. J'étais en train de dire à Ich Cynthia, war dabei zu Cynthia même zu quand tu sagen, travailles, sogar wenn du quand tu apprends des arbeitest, choses aux gens, wenn du den Leuten tu Dinge dois rester lehrst, Cynthia. dann musst du Cynthia Il y a des bleiben. choses, Es gibt Dinge, il faut que toi tu les fasses seulement. die musst du allein tun. Quand tu viens, Wenn du kommst quand tu vas toucher deux, trois choses, und du 2, 3 Dinge berührst, ça change. das On dit ändert. il fallait qu'elle soit là. Dann musst du Je voulais sagen, dire à Steve, ich wollte tu Steve ne peux pas sagen, montrer tout à Damien. du kannst nicht alles Sinon damit il va zeigen. prendre tes clients. Sonst nimmt er deine Kunden. Lorsqu'il va monter, Wenn er il peut aufsteigt, travailler le cœur des clients. dann kann er das Herz Il der te prend les clients. Kunden nehmen und er Il y a nimmt die d'autres Kunden. choses, Es sind tu dois andere les Dinge, savoir seul. die musst du Je allein voulais dire à wissen. Elvis, Ich wollte il y a des Elvis choses que sagen. tu comprends. Es gibt Dinge, die du Quand tu les verstehst. comprends, Wenn du sie ne dis à verstehst, personne à l'équipe que tu as compris. dann sage niemandem, dass du das C'est pour cela que Dieu verstanden est la main cachée. hast. Deshalb ist Gott das Il se versteckte révèle Mann. au fur et à mesure. Er offenbart sich nach und nach. Dieu ne dit pas tout Gott sagt nicht alles à tout le monde. zu jedem. Il ne dit pas tout. Er sagt nicht La alles. Bible dit, Die Bibel dans le sagt livre des Proverbes, im Buch der la Sprüche, gloire de Dieu, die c'est Herrlichkeit de Gottes cacher des choses. ist Dinge zu verstecken. Mais la gloire des rois, Aber die c'est Herrlichkeit der de sonder Könige les choses. ist die Dinge Alors zu si tu es sondieren. roi, Also wenn du tu König dois bist, sonder. dann musst du sondieren. J'aime lorsque je prêche. Ich liebe, wenn ich J'aime lorsque predige. j'enseigne Ich liebe, wenn ich et que je ne lehre. me suis pas préparé. Wenn ich nicht vorbereitet Est-ce que bin. quelqu'un c'est un roi Ist jemand ein pour König? sonder? Sondieren. Même quand tu témoignes, Sogar wenn du Zeugnis il faut gibst. savoir donner gloire à Dieu Wir müssen Gott die Ehre et geben. donner l'honneur Und die Ehre au canal par qui dem Kanal durchstehen, la délivrance, le miracle. die Befreiung, das Wunder gekommen Ne ist. témoignez pas déjà Alléluia. Zeugnis nicht geben auf die Acht Halleluja. Meine Familie hat gesagt, ich soll zurückkommen. Und ich bin J'ai zurückgekommen. étudié à Londres, Toyebi. Denn ich habe in London J'ai studiert. étudié à Londres. Was ich in London Moi, j'ai studierte. étudié à l'université céleste. Ich habe an der göttlichen Universität Je studiert. ferai mon université moi-même, je vais donner le... In der Erfüllung der Versprechen. Lorsque les chrétiens Die Christen ne comprennent pas pourquoi certaines promesses ne s'accomplissent pas, nicht verstehen, wieso gewisse Versprechen sich nicht peut erfüllen, atteindre un niveau de régner la foi ou de régner Dieu. kann ein Niveau erreichen, um den Glauben oder Gott zu verleugnen. En disant que Dieu n'existe pas. Indem man sagt, Gott gibt es nicht. Dieu ne m'écoute pas. Gott hört mich nicht. Dieu ne m'entend pas. Gott hört mich nicht. Dieu ne m'aime pas. Gott liebt mich. Dieu n'aime que les autres. Gott liebt nur die anderen. Genèse au chapitre 4. 1. Mose Kapitel Il y a 4. deux personnes, Es sind zwei Personen, deux frères, zwei Brüder, qui sortent des mêmes parents. die von den gleichen Eltern